अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरत मुल्क की आयत नंबर 20 से लेके 24 को कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जो पहले भी जब हम जुज़ अम्मा कर रहे थे तो उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था। चले आप सबकी रिवीजन भी हो जाएगी कि नकीरा या मारिफा इस्म के बाद जब जुमला इस्मिया आ जाए या जुमला फ़ेलिया आ जाए या मुरक्कब जारी या फिर ज़र्फ़ से बनने वाला मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी ये 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ जब आ जाए, किसके बाद आ जाए? नकीरा इस्म के बाद या फिर मारिफा इस्म के बाद, तो फिर इनकी सूरत हाल क्या होगी? अगर ये नकीरा इस्म के बाद आएंगे तो ये सिफत बनकर आएंगे। ठीक है, कोई नकीरा इस्म है, उसके बाद अगर जुमला इस्मिया आ गया है तो वो जुमला इस्मिया सिफा बनेगा और वो नकीरा इस्म मौसूफ बनेगा। इसी तरह बाकी सबके लिए। और इसी तरह अगर मारिफा इस्म के बाद इन चारों में से कोई एक चीज आ जाए तो ये जो भी चीज आएगी, चाहे वो जुमला इस्मिया है, चाहे जुमला फेलिया, या फिर ये दो मुरक्कब नाकिस है, एक मुरक्कब जारी और एक ज़ब्त से बनने वाला मुरक्कब इजाफी, तो वो मारिफा इस्म के लिए हाल बनेंगे। ठीक, और वो मारिफा इस्म क्या बनेगा? जुल हाल बनेगा, क्योंकि आपको पता है जुल हाल जो होता है वो मारिफा होता है। तो जो जुल्हाल बनेगा ये मारिफा इस्म, और बाकी हाल क्या बनेगा? इन चारों में से जो भी चीज वो आगे आएगी वो उसका हाल बन जाएगा। तो आज की आयत में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन भी आ रही है, तो इसलिए ये मैंने सोचा आपको पहले मैं एक्सप्लेन करूं। तो सबसे पहली आयत है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। तो सिस्टर किरण आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन ये अम और मन का मजमुआ है। अम जो हो गया हर्फ अतफ हो गया, मन जो हो गया इस्तिफामिया हर्फ इस्तिफाम, और जी मन और यहाँ मुब्तदा बन के आ रहा है। बिल्कुल ठीक। जी जी। और इस्म से हाजा इब्तिदा हो रही है तो इसलिए उसको मुब्तदा बना दिया गया। ठीक जी। हाजा इसम इशारा करीब वाहिद मुज़क्कर का, और ठीक। अल्लाजी इसम मसूल, और हुआ जो है वो ज़मीर मुनफसिल मरफू वो मुब्तदा बन के आ रही है यहाँ। बिल्कुल ठीक। जुंदुन इसम, और यहाँ खबर बन के आ रहा है। खबर और बन रहा है बिल्कुल। लकुम जो है वो जार मजरूर जो है मुरक्बे जारी, यहाँ जो है वो सिफत, जैसे आपने अभी बताया कि हाँ नकरा इसम के बाद जो आए तो बिल्कुल। ये अब ये सिफत जुंदुन बन। इस वक्त नकिरा है, तो ये लाकुम जो है बेहतर है कि अगर इसकी सिफा बना दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा, वरना अगर कुछ मुतालिक भी बनाना चाहे तो बनाया जा सकता है। तो ये इसको हम बनाएंगे सिफत 1। जी सिफत तो नंबर 1 मौसूफ है बनेगी। जुंदुन। अब जी मौसूफ अगर जुंदुन जो है वो अगर मौसूफ है तो वो अपनी सिफत को साथ मिला के खबर बनेगा। हाँ जी जी फिलहाल जुंदुन दोनों। खबर नहीं है। हाँ, जी तो ये तो खबर निकल ये जाएगी। जी जी ये बिल्कुल खबर ठीक। बन गई। फिर अभी मिलाना है, जोड़ूं उसको के जी बिल्कुल, अभी। मुब्तदा जी खबर मिला के। मुब्तदा खबर मिल के जो है ये फिर जुमला इस्मिया होकर अल्लाजी के लिए इसम जो है वो अल्लाजी के लिए जो है ना वो सिला बन जाएगा। बिल्कुल ठीक। सिला अपने इसम मसूल के साथ मिलकर फिर हाजा के लिए, क्योंकि उसके साथ इसम इशारा है तो हम्म मुशारुन लई चाहिए होता है, तो ये हम्म मुशारुन लई बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक। इशारा अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने साथ में बदल भी लिखा है, क्योंकि जो अरब वाले इसकी तरकीब करते हैं ना, जिस चीज को हम मुरक्कब इशारी कहते हैं ना, वो इसको मुरक्कब इशारी को वो मुशारुन इलैह को बदल बनाते होते हैं। क्योंकि जी देखिए दोनों लिहाज से ठीक है, मैं आपको जब तर्जुमे में भी बताऊंगी इंशाल्लाह कि जिसकी तरफ इशारा किया जाता है इशारा मकसूद होता है, या जिसकी तरफ इशारा किया जाता है वो मकसूद होता है? मकसूद वही होता है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, यानी जो मुशारुन इलैही है, असल मकसूद वही होता है, तो इसलिए उसको वो बदल बनाते हैं।
جی تو دونوں طرح سے میں نے بھی اس لیے دونوں لکھ دیے کہ اگر بدل بنانا چاہیں اس کو تو بھی ٹھیک ہے، اور اس کو مشارون الیہ کر کے مرکب شاری جس یہ ہمارے پاک و ہند میں اس طرح سے ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے بالکل ٹھیک ہے۔ جی آگے تو اسم اشارہ اپنے مشارون الیہ سے مل کر یہ پھر من جو ہے مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا، پھر خبر پرفیکٹ، اپنے اگین وہ کہتے ہیں مبتدا سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ویری گڈ، آپ ترجمہ کریں۔ جی یا من کون ہے، ہاذا وہ، الذی جو، ہوا وہ، لشکر ہو، لکم تمہارا۔ اچھا یہاں پہ یہ جو ام ہے نا یہ بل کے معنوں میں ہے، اب اس کا مطلب یہ عطف تو لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس کا وہ پیچھے سے وہ کنیکشن، لیکن اس میں جو معنی ہوگا نا کہ اچھا بلکہ بتاؤ ذرا، جس طرح بندہ اس طرح بات کرتا ہے نا، اچھا ذرا اچھا جی بھلا بتاؤ تو ذرا، تو وہ اس طرح سے جب بات رکھی جاتی ہے تو وہ وہاں پہ یہ اس طرح کا معنی دے رہا ہے، کیا بھلا جیسے کیا بھلا وہ کون بھلا ہاں، کون ہے نا، بھلا یا کون کون ہے۔ کہہ دیں، ہاں بالکل ٹھیک، ایسا کوئی لشکر ہے، اب اس لشکر کی صفت بیان ہو رہی ہے، کیسا وہ لشکر ہے، جی لکم، جی کوئی لشکر ہے کہتے ہیں تمہارا، تمہارا جو تمہارا ہو، جی یا جو میں نے تمہارا، اس لیے لگایا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اس کو صفت بنایا ہے اس لشکر کے لیے، تو وہ جوڑ کر کے جب کیا ہاں جاتا جی ہے اگر وہ صفت بعد میں آئے، اگر ہم اس صفت کو پہلے لے آئے تو بھی ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں گے کیا کوئی تمہارا لشکر ہے، تمہارا جی لشکر، تو وہ پھر صفت پہلے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہم اس کو جو کر کے کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں سے پہلے لکھا جائے تو وہ زیادہ وہ بیٹھ جائے گا ہماری اردو زبان کے لحاظ سے، کہ کیا بھلا ایسا کوئی نور جہاں آپ کا وہ چل پڑا ہے پین، اچھا کیا کوئی تمہارا لشکر ہے، یہ جو تمہارا اگر شروع میں آ جائے گا تو بھی وہ صفت کی طرح سے ہوگا۔ جی اچھا تو الحمدللہ یہاں تک ہماری جو ہے آیت کا یہ چھوٹا سا حصہ کمپلیٹ ہوا، صدا تو آگے بھی کریں۔ اب آگے سسٹر مومنہ کر لیں، نہیں سسٹر نسرین، سسٹر نسرین آپ کر لیں۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ینصرکم یہ یہاں پہ صفت نمبر 2 بن رہی ہے جندن کے لیے، ٹھیک، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پورا جملہ آ جائے گا، اس جندن نکرہ اسم کے بعد ہمیں 2 چیزیں ملی، جار مجرور اس کو بھی ہم نے اس کا بنا دیا، صفہ بنا دیا، اور یہ اب پورا جملہ آ رہا ہے، دیٹس گڈ، سٹارٹ کریں۔ ہاں جی، ینصرکم ہم فاعل اس میں اور کم جو ہے مفعول، اور پہلے یہ تک کون سا صفت فعل ہے، نمبر 2 ماضی مضارع یا امر؟ مضارع، ٹھیک، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ ناصرہ، نون سواد را، ٹھیک ہو گیا، اب اس کے اندر فاعل، ہم فاعل اس کے اندر، ہوا فاعل، ہوا فاعل، اور ٹھیک ہو گیا، کم آگے مفعول۔ میں نے اس کا باب اس لیے نہیں لکھا کیونکہ یہ آلریڈی وہی باب ہے ناصرہ، ہاں جی، تو اس لیے اس کو لکھنے کی ناصرہ، ضرورت نہیں ہے۔ آگے کم پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا کم مفعول، ہاں بالکل ٹھیک، اور آگے آگے من دونی رحمانی، من دونی متعلقان فعل ہو گیا، تو من سے سٹارٹ کریں، من ہے کیا چیز، اسم فعل یا حرف؟ ہاں اسم ہے، اور اسی لیے یا رحمان آگے جو ہے مضاف الیہ بن گیا اس کا۔ من کیا ہے، من من حرف اسم جر، فعل، ہاں بالکل یہ حرف ہے، حرف حرف جر، جر۔ آگے دونی یہ جو ہو گیا مضاف، مضاف، اور الرحمن مضاف الیہ مرکب اضافی ہو گیا، اب یہ پورا مرکب اضافی من حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا، مجرور ہو گیا، مرکب جاری بن گیا۔ اب یہ جار مجرور ہو گیا، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ متعلق فعل، یا پھر کچھ لوگ اس کو حال بھی بناتے ہیں، حال بناتے ہیں تو ذوالحال کیا ہے، ذوالحال یہ جو ہوا فاعل ہے نا اس کا ذوالحال بناتے ہیں، کہ ہوا دیکھیے تمام ضمائر جو ہوتے ہیں معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو معرفہ ہاں جی، اسم کے ہاں لیے، معرفہ اسم کے لیے جو جس کو ذوالحال بنایا گیا اس کا یہ حال بیان ہو رہا ہے جار مجرور، جی تو جو جی، بھی ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ اگر معرفہ اسم کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کا عموماً جو ہے وہ اس کا بھی وہ بن سکتا ہے، حال ہاں بن سکتا ہے، حال، تو کچھ حال ترقی میں بن اس کو سکتا، حال بنایا گیا ہے اور کچھ میں متعلق بنایا گیا ہے، تو میں نے دونوں طرح سے لکھی ہے کہ آپ کو جو آسان لگے، تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔
اچھا اب یہ کون سا جملہ بنا پورا؟ یہ پورا یہ جملہ ینصرکم سے یا تو جملہ فعلیہ بن گیا یہاں سے، جملہ فعلیہ، اور یہ پورا جملہ فعلیہ آپ نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہ دوسری صفت بن جائے گی جندن دوسری صفت بن گیا اسم. جندن کے لیے. ویری گڈ. آپ ترجمہ کریں. کہ وہ مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا. جو میں نے اس لیے لگایا تھا کہ وہ چلے صفہ ہم بیان کریں، جس سے میں نے کہا تھا وہ لشکر جو تمہارا ہے، ایک صرف، پھر اس لشکر کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی صفہ بیان ہو رہی ہے، جو کیا کرے، جو یہ کرے، جو مدد کہ کرے. وہ مدد کرے تمہاری. اور کیسے کرے؟ من دون رحمان، رحمان کے سوا. رحمان کے سوا. یعنی اگر اس کو ہم حال بنائیں تو پھر یہی کہیں گے کہ اس کی مدد کرنے کا حال یہ ہے کہ وہ اس حال میں مدد کرے گا کہ رحمان اس میں شامل نہیں ہوگا، رحمان کی کوئی بھی شرکت اس میں شامل نہیں ہوگی، کہ رحمان کے علاوہ وہ اپنے طور پہ مدد کر سکے. کیا کوئی ایسا لشکر ہے تمہارے پاس کہ اس میں اللہ کی مدد شامل نہ ہو، اور وہ اکیلے اپنے طور پہ کوئی تمہارے پاس ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ تو یہ اس کا حال، اس کی مدد کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کی کوئی بھی مدد شامل نہ ہو. تو کیا ایسا کوئی لشکر ہو سکتا ہے تمہارا؟ تو اس طرح سے ہے. اور آگے بھی متعلق فعل کرو. بنایا جائے تو بھی ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل، آگے بھی اس کو کمپلیٹ کیجیے گا. میں تھوڑا سا اس کو ذرا جوڑ لوں کہ یہ جندن جو ہے یہ موصوف، لکم اس کی پہلی صفت ہو گئی، ینصرکم من دون الرحمن یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر دوسری صفت. تو یہ جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ نکرہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے یا کوئی جملہ آ جائے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ، تو یہاں جملہ فعلیہ آیا ہے. تو دونوں ہی سچویشن دیکھیں آ گئی ہیں کہ نکرہ اسم کے بعد پھر وہ صفت بن رہی ہیں. اب یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ خبر بنے گا ہوا مبتدا کے لیے. اب جی مبتدا اپنی خبر سے مل کے یہ صلہ بن جائے گا الذی اسم موصول کے لیے، اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ پورا مشار الیہ یا پھر بدل بن جائے گا ھذا اسم اشارہ کے لیے، اور اسم اشارہ اپنے مشار الیہ یا بدل سے مل کے خبر ہو جائے گا من اسم استفہام مبتدا کے لیے، اور پھر مبتدا خبر ہو کے اب جا کے یہ جملہ اس میں کمپلیٹ ہوا. تو اب اس کا باقی کا حصہ آپ کمپلیٹ کرتے ہیں. ان یہاں پہ حرف نفی ہے، اور یہ شرط بھی ہے یہاں پہ. نہیں شرط نہیں ہوگا، یہ صرف حسر کے لیے ہوگا، اگر ہاں کا معنی نہیں دے اچھا، گا. سوری میں نیچے چلی گئی تھی. کیونکہ ان دو اچھا ہے نا، یا تو ان شرطیہ ہوتا ہے یا ان نافیہ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دونوں نہیں میں ہو نیچے سکتا ایک ہی وقت میں. میں نیچے وہ نیچے والی آیت پہ چلی گئی تھی. ان نمسا کا میں دیکھ لیا. اچھا ان جو ہے یہ تو نافیہ ہو گیا نا، جی جی بالکل. کیونکہ ان اور اور کنفرم ہو اللہ جاتا ہے کا جب آگے کمبینیشن جو ہے، اللہ آ جائے تو اللہ کا ہاں، کمبینیشن آ جائے. تو ہاں پھر جی، کنفرم ہو تو جاتا ہے کہ آگے یہ اللہ نافیہ کا ہی ہے، شرطیہ نہیں ہے. نافیہ ہے. اور الکافرون جو ہے اس سے میں مبتدا ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اور یہ اللہ واحد ہے مثنیٰ یا جمع، جمع اور جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ جمع سالم ہے. جمع سالم ہے. اور یہ مذکر ہوتا ہے یا مؤنث؟ مذکر. یس. اونا کی آواز، اینا کی آواز ہمیشہ مذکر کے لیے آتی ہے. اور مذکر یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے اس وقت؟ رفع میں ہے. رفع میں ہے. تو یہ ساری جو ریکوائرمنٹ ہے مبتدا کی مکمل ہو رہی ہیں. اسم الفاعل ہے، سب سے امپورٹنٹ بات وہ پوچھی ہی نہیں آپ سے. اچھا مبتدا ہو گیا. آگے الا کیا ہے؟ اللہ حرف حسر ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے فی غرور یہ خبر ہوگی، اور یہ ظاہر پہلے ہر ہے ایک کو نا الگ الگ اس کا بتائیں کہ فی کیا ہے، اچھا غرور فی کیا ہے، پھر اس کو جار، جوڑیں گے. فی جار ہو گیا، اور غرورن مجرور ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. غار را سے غین را سے اس کے یہ روٹ لیٹرز ہیں، باب نون سے آتا ہے. غر یا غرو مجرور ہوا. اب یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر. قائم مقام اچھا خبر بن گیا. اب یہ کون سا جملہ بنا؟ فی غرورن تو مرکب جاری ہو گیا. مبتدا اور اپنے قائم مقام خبر سے مل کر، یہاں پہ اصلی خبر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فی غرور نے خبر کی جگہ لی ہے. جو خبر محذوف متعلق ہے یہ اس کا متعلق ہے، لیکن جب خبر موجود نہ ہو تو اس کو ہم قائم مقام خبر کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ پورا کون سا جملہ بنا؟
یہ پھر پورا جملہ اوپر جملہ اسمیہ بنا الکافرون جملہ سے کیا؟ اسمیہ بالکل مبتدا سے شروع ہو رہا ہے نا تو اس لیے جملہ اسمیہ. اب اس کو آپ ترجمہ کریں. نہیں ہے کافر مگر دھوکے ہی میں بھلا کون ہے. نہیں ہے دھوکے ہی کافر میں مگر صرف بہت دھوکے میں. اچھا یہاں پہ میں بتاؤں گی کہ یہ بہت دھوکے میں، یہ بہت کا لفظ کیوں لگایا، ورنہ غرور کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. صرف ایک اسم ذات ہے، یہ اسم ذات مطلب ایک چیز کا نام ہے. دھوکے کو کہتے ہیں غرور. تو اب فی کی وجہ سے نا اس کو مزید اس کو نکرہ کر دیا گیا ہے. جیسا من بھی ایک من زائدہ بھی ہوتا ہے نا جو اس کو مزید نکرہ کرتا ہے، تو اس طرح یہ فی بھی ہے کہ مزید اس کو نکرہ کر دیا کہ وہ صرف بہت ہی بس وہ دھوکے ہی میں ہے. تو یہاں پہ ایک اور چیز یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اکثر وہ مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک ہے غارور اور ایک یہ ہے غرور. اس غا کے اوپر دیکھیں پیش ہے اور یہاں پہ غا کے اوپر زبر ہے. تو اگر غرور ہو تو یہ اسم الفاعل کے معنی میں جاتا ہے، یعنی کہ اس کرنے والا، دھوکہ دینے والا. لیکن اگر جو غرور ہوگا نا وہ اسم ذات ہے، یعنی کہ کسی چیز کا نام دھوکہ. اب میں کہوں کہ دھوکے کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو کہیں گے غرور، اور میں کہوں دھوکے دینے والے کو کیا کہتے ہیں تو کہیں گے غرور. تو لیکن اس کے اندر ایک مبالغہ پایا جائے گا کیونکہ یہ فاعول کے وزن کے اوپر ہے. مبالغہ ہوگا کہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، صرف دھوکہ دینے والا نہیں، بہت زیادہ دھوکہ دینے بہت والا. زیادہ. غفور، شکور، یہ سارے اسی وزن کے اوپر ہیں. تو یہ تھوڑا سا ایک فرق رکھنا ہوگا کہ صرف غائن کے اوپر زبر سے یہ اسم الفاعل کے معنی میں چلا جاتا ہے کہ دینے والا، دھوکہ دینے والا، صرف دھوکہ نہیں. اور غرور ہوگا تو ایک نارمل کے دھوکہ، بس صرف دھوکہ، تو یہ اس کے معنی میں ہو جاتا ہے. اچھا آگے یہاں تک الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری آیت نمبر 20 کمپلیٹ ہوئی. جزاک اللہ خیر سسٹر کرن اور سسٹر نسرین، آپ دونوں نے مل کے کمپلیٹ کیا اسے، ماشاءاللہ بہترین. آیت نمبر 21 سسٹر مومنہ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو بھی ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو آپ سٹارٹ کریں. جی میم من جو ہے اور من کا جو ہے یہ مرکب ہے. یہاں پر منقطع ہے، بل کے معنی میں آیا ہے، یعنی پیچھے کی بات کو چھوڑ کر ایک نیا سوال شروع کر دیا گیا. بالکل. اور من جو ہے یہاں پہ اسم استفہام ہے، اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے. پھر حاضہ اسم اشارہ ہے، اور آگے الذی اسم موصول ہے، اور یرزقکم یہ صلہ بنے گا. یرزقکم مضارع ہے، واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. رزقا مادہ مفعول. پھر کم جو ہے مفعول ہے، اس کی منصوب ضمیر، اور یہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن گیا الذی کے لیے. اور الذی اپنے صلہ سے مل کر یہ مشار الیہ یا پھر یہ جیسے آپ نے بتایا حال بن جائے گا. بدل بن جائے گا. تو پھر یہ اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر خبر بن گیا، اور اب یہ من مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اچھا یہاں پہ میں نے ساتھ کچھ اور بھی لکھا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ جواب الشرط مقدم بنا. اچھا جی آگے شرط آ تو رہی ہے. ایزی ترکیب لگی ہے مجھے، تو میں انشاءاللہ اگلا حصہ بھی کمپلیٹ ہو جائے پھر ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ. چلیں آپ آگے چلیں. ایکسکیوز می مجھے ایک کوشچن پوچھنا ہے. یہ انہوں نے بتایا اس میں اشارہ مشار الیہ سے، تو اس کا مشار الیہ کدھر ہے؟ یہ الذی یرزقکم اس موصول اپنے صلہ سے مل کے مشار الیہ بنا. اوکے جزاک اللہ. جی میم ترجمہ نہیں ابھی ان پہ آ جائیں، ابھی ان پہ آ اچھا جائیں. ان حرف شرط ہے یہاں پر، اور پھر امسک رزقا. امسک جو ہے ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صفہ، میم سین کاف مادہ سے باب افعال سے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. پھر رزقہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اور یہ مرکب اضافی ہو کے مفعول بھی بن گیا امسک فعل کا. ویری گڈ. مفعول بھی مل کے یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط بھی بن گیا.
बिल्कुल ठीक, ये पूरा जुमला फेलिया जो है मुअक्खर हो शर्त जाएगा। क्या हो जाएगा? शर्त मुअक्खर हो गई। हाँ, शर्त जो है मुअख्खर होगी, बाद में आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन करना चाहती हैं या मैं बताऊं कि एक दो जो राय है वो क्या है? एक राय तो यहाँ पे मैंने कर दी है, दूसरी राय क्या है? दूसरी राय मैम, इसके आगे शर्त को महजूफ माना गया, फमन हाँ यरज़ुकुकुम, ये जवाब शर्त है। हाँ, बिल्कुल उसी चीज पे आ जाता है, यानी जो पिछला लफ्ज जुमला होता है उसी के ऊपर बनता है, जी यरजुकुकुम फमई, कि कौन फिर तुम्हें रिस्क देगा, फमई जी ये करके यरजुकुकुम, कि तुम सबको फिर रिस्क कौन देगा। ये वाला मन और यरजुकुकुम को जोड़ के वही चीज आ जाती है आगे जुमले में। तो बेहतर दो राय है कि एक तो ये कहा जाए कि इस जुमला इस्मिया पहले वाले को जवाब शर्त मुकद्दम कर दिया जाए, और दूसरा आगे जुमला फेलिया शर्त क्या हो जाए, तो दोनों चीजें सामने हो गई। दूसरी राय वो यही कहते हैं कि ये इसकी शर्त बना ली जाए, और इन अमसा का रिस्क का शर्त और उसकी शर्त जवाब शर्त को माजूफ कर दिया जाए। तो बेहतर है कि अगर वो मौजूद है, सेम वही लफ्ज आते हैं आगे, तो उसी को ही बना दिया जाए। यहाँ पे मैं आपको उर्दू जुबान में भी अगर हम अपनी समझाएं तो हम कहते हैं ना कि तुम तुम जरूर कामयाब हो जाते अगर तुम मेहनत करते। तो जी हमारा भी अंदाज उर्दू जुबान में भी हम इस तरह करते हैं कि जवाब शर्त को पहले ले आते हैं कि तुम जरूर कामयाब हो जाते, लेकिन इसके अंदर एक ताकीद हो जाती है। जब जवाब शर्त पहले आ जाए ना, तो हम उसके अंदर एक जोर पैदा करते हैं कि जरूर तुम ऐसा हो जाते अगर तुम मेहनत करते। तो एक ताकीदी होती है कि अगर ये जवाब शर्त पहले आ जाए तो इट मीन्स कि मुझे ऐसे लगता है कि उसके अंदर एक मजीद ताकीद आ जाती है। और यहाँ पे भी अगर हम ये असलूब डालें, अगर जो जुमले में भी है इसके तर्जमे में, कि फिर कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा, इसके अंदर एक जरूरी नहीं है कि हमारे अल्फाज के अंदर कोई हम ऐसे अल्फाज ऐड करें, लेकिन हमारे लहजे के अंदर एक बात आ जाएगी, फिर भला कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा अगर अल्लाह रिस्क रोक ले। जी तो इस तरह से भी हम अपनी उर्दू जुबान में अपने जवाब शर्त को पहले लाते हैं। तो इस तरह से ये असलूब चल सकता है। अब इसका तर्जुमा करें। भला वो कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है अगर हम्म, वो अपना रिस्क रोक दे। और वो कौन? वो कौन, मतलब यहाँ अल्लाह से मुराद है, अल्लाह रब्बुल अल्लाह आलमीन। सुभान व तआला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया कि अगर वो रोक ले अपना रिस्क, यानी अल्लाह अगर अपना रिस्क रोक ले तो फिर कौन है जो तुम्हें रिस्क देगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा ये हिस्सा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे सिस्टर जबीन है। सिस्टर जबीन, जी बिल्कुल सिस्टर जबीन। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली आयत के लिए सिस्टर साजिदा आप रेडी रहिएगा। जी जबीन स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल लज्जू फी उतुव्विन व नुफूर। हम्म, बल यहाँ पर हर्फ इज़राब यानी बल्कि के मानी में है। ठीक। लज्जू फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब। लाम जीम जीम इसका मादा है और बाबे नून से है ये। नहीं, लज्जा बापसीन से है, बा, बापसीन से है। वापसी लज्जा लजीजा, युलिज्जू जी। लजीजा था। हाँ पहले लजीजा था, मुज़ाफ का कायदा लगा तो ये जी जी जीम मर्ज हो गया। बिल्कुल। जी, और इसके अंदर फाइल क्या है? हुम हम जमा फाइल, मुज़क्कर है तो हुम फाइल है जी। बिल्कुल ठीक। आगे। फी हर्फ जार है। उतु हम्म, आइन ता वाव इसका मादा है और ठीक। फी की वजह से मजरूर है ये मजदर। ये मजदर है और मातूफ अलैहि बन गया। जी। ये मातूफ अलैह क्योंकि आगे वाव आ रहा है। ठीक हो गया, वाव हर्फ वाव अतफ हो गया। अतफ हो गया, फिर आगे नुफूरिन ये मातूफ हो गया। इसका मादा भी नून फारा बाप दौद से आता है। ठीक हो गया। बाबदा से अब ये पूरा मातूफ अलैह। मुरक्कब अतफी जो हाँ है, जी, अतफी ये फी हर्फ जर के लिए मजरूर हो जाएगा हम्म, और ये अब जार दोनों मजरूर, जार मजरूर मुताल्लिक के फेल हो जाएंगे। लज्जू बिल्कुल मुतालिक के फेल बन जाएंगे। और ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया बना जुमला फेलिया। अब तर्जुमा करें। जी। बल्कि ये लोग सरकशी और हक से नफरत पर अड़े हुए हैं ढीठ बने हुए हैं या अड़े हुए हैं? जी। हाँ, अड़े हुए हैं, यही ठीक रहेगा, या ढीठ बने हुए हैं। किस में बने हुए हैं? सरकशी
اور اور नफरत हक में से नफरत करती या पर भागने में, यानी हक से भागना, हक से जी इनाद करना, नफरत में इतनी उसमें नफरत आ जाना कि जी नफरत से भागना। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन, यहाँ तक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत को भी माशाल्लाह जबीन आपने अच्छा किया, माशाल्लाह बहुत। जी अगली जज़ाकल्लाह। आयत को भी हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको इंशाल्लाह हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो सिस्टर साजिदा आ जाए। सिस्टर साजिदा के बाद सिस्टर मरियम, आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। अगला हिस्सा आयत का आप कीजिएगा। जी सिस्टर साजिदा, आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। कोई और सिस्टर जो करना चाहें? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, सिस्टर खालिदा और सिस्टर मरियम दोनों आई हैं, तो ऐसा करते हैं दोनों मिलके चले करें। आप मुझे बताइए शुरू में हमजा हाँ, क्या है? हमजा जो है हर्फ इस्तिफाम है। ठीक, आगे फा मरियम आप हर्फ बताएं कि ये फा क्या है? फा हर्फ अतफ है। ये यहाँ से हम इसको ना नया जुमला भी कह सकते हैं कि नया ठीक है, जुमला शुरू हो रहा है। इस्तिनाफिया बना। आगे मन का बताएं सिस्टर खालिदा। मन मौसूला है। ठीक, आगे सिस्टर मरियम आप बताएं। यमशी, यमशी ये पूरा आगे जुमला सिला बनेगा, इसका जुमला फेलिया बनकर। और यमशी मीम हाँ, शीन या बाब दौरबा से फाइल हुआ। पहले बताएं कि कौन सा फेल होगा, माजी, मुदारे, अमर? मुजारे मुजारे। मुदारे। अब इसके रूट लेटर्स क्या हैं? मीम शीन या कौन से बाब से होगा? बाब दौद से। वेरी गुड। अब इसके अंदर फाइल हुआ क्या होगा? हुआ फाइल, हुआ फाइल। जो मन की ठीक, तरफ लौट रहा है। मैंने ये रेड में रखा है, इसकी कोई वजह आपको बताऊंगी क्या वजह है कि मैंने इसको रेड में हुआ फाइल क्यों रखा। आगे सिस्टर खालिदा मुकिब्बन के बारे में आप बताएं। मुकिब्बन इसका हाल बनेगा। ठीक, अब आप इसके बारे में थोड़ी और बताएंगे, ये क्या चीज है? मीम शुरू हो रहा है पेश के साथ, तो ये क्या बन सकता है? ये रूट लेटर्स क्या इस, होंगे या फिर इसके लिए? काफ बाबा इसके रूट लेटर हैं। तो ठीक, इस और जब हाँ, शुरू में मीम पेश के साथ आए तो क्या ज्यादा चांस होते हैं? कुछ 2 चीजें हैं जो बन सकती हैं। एक या इस्मुल तो वो फाइल। इस्मुल फाइल बन सकता है या फिर इस्मुल हाँ जी, मफूल। हाँ, तो यहाँ पे ये इस वक्त इस्मुल फाइल बन रहा है, ये जो काफ की इस्मुल जेर है इस फाइल। वजह से पता, इससे हमें निशानी मिल रही है। बाब इफाल से ये इस्मुल फाइल है और ये हाल बन रहा है। आप आई थिंक ऑलरेडी बता चुकी हुई हैं। तो जुल हाल जो है ना, ये हुआ फाइल का जुल हाल है, इसलिए मैंने दोनों को हुआ रेड में फाइल रखा। बुझा देता। यहाँ हाँ पे जी, स्पेस नहीं बन रही थी जुल्हाल लिखने के लिए, तो मैंने सोचा मैं दोनों का कलर सेम कर लेती हूँ, जिससे पता चले कि ये हाल किसका है। हुआ जुल्हाल जो है ना, उसका हाल बन रहा है कि वो चलता है तो कैसे चलता है, उसका हाल बयान किया जाएगा। अच्छा, आगे सिस्टर मरियम आप स्टार्ट करें। आला, अला हर्फ जर। वजही, वजही ही मुजाफ मुजाफ इलैह बनकर मजरूर। ठीक, और ये क्या बनेगा हर्फ और जार ये के लिए? और ये मजरूर होगा हर्फ जर के लिए, दोनों मिलकर मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक, और और जार इसको हम मजरूर? हाँ, मुतालिक कर देंगे इस्मुल फाइल मुकिब्बन के, या फिर फेल के बिल्कुल मुतालिक होगा। बिल्कुल, बेहतर यही है कि इस्मुल फाइल जो चीज उसके पीछे हो ठीक ना, है। उसके लिए जी ज्यादा जी। बेहतर है। तो मैंने इसलिए इसके साथ लिखा नहीं है, पहले मैंने लिखा भी था, इवन मैंने खुद लिखा था मुकीबन, फिर मैंने छोड़ दिया। तो ताकि इसको अगर कोई फेल से भी बनाना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन बेहतर यही होता है कि जो एग्जैक्ट पीछे चीज आए और वो उन चीजों में से हो जिसके मुतालिक बना सकते हैं। 8 चीजें जी हैं जी जिनके मुतालिक बनाया जा सकता है, उसमें इस्मुल फाइल भी है, तो उसमें जी। उसका उससे मुतालिक बनाया जा सकता है। ठीक। तो अभी इतना हिस्सा भी आप कंप्लीट करें, फिर सिस्टर खालिदा को कहती हूँ कि यमशी ये फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलके कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया। जुमला फेलिया होकर ये क्या बनेगा ये इसम सिला मौसूल बन के लिए? ये सिला बन गया। सिला बन गया। अब इसम मौसूल अपने सिला और से मिलकर मसूल क्या बना? और मसूल और सिला मिलकर मुब्तदा बने। मुब्तदा बने। जी सिस्टर खालिदा, अब आप मुझे ये जरा अहदा के बारे में बताएं। अहदा इसकी खबर बन जाएगी। ठीक, और ये इसके बारे में थोड़ी बताएं, ये क्या चीज है? इसके रूट लेटर्स क्या हैं? ये शुरू में हमजा क्यों आया है? आदा या इसके रूट लेटर्स हैं। ठीक है, आदा या, ठीक, और ये है क्या किस कहते वजन पे हैं, आपको लग रहा है?
अफ अफ ठीक। अला है। अफआला, ये जो ये अफआलू कह रहे हैं, हाँ मुन्नस का अकबर, सीगा देते हैं। हाँ इस्मुल अकबर है। तफदील, ठीक हाँ है, इस्मुल इसमें तफदील के वजन पर, यानी कि अफआलू, ये इस वक्त हालत रफ़ा में है, इस्मुल तफदील है, हाँ जी। मरफू है, क्योंकि ये ऐसी ही कंडीशन में रहता है, अहदा अहदा ही रहेगा, चाहे रफ़ा हो, नसब हो या जर हो। तो हमें आप सिचुएशन बताएगी कि ये इस वक्त कौन सी रावी हालत में है, चूंकि पीछे मुब्तदा आ रहा है तो हमें खबर चाहिए, और खबर कौन सी होती है, खबर मरफू होती है, तो इस वक्त इसका मतलब ये है कि ये हालत रफ़ा में है। तो ये बन गया पूरा इसकी खबर। मुब्तदा खबर मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया। अच्छा, अब मुझे आप ना तर्जमा करें अफमई यमशी मुकिब्बन तक, बाकी अगले हिस्से का तर्जमा सिस्टर मरियम कर लेंगी। ये चलता है अपने इसमें चेहरे इसम के इस्तिफाम को भी पहले लाएं, इसम सॉरी इसम कह रही हूँ, हर्फ इस्तिफाम को भी लाएं तर्जुमे यहाँ में। वो तो चलता है क्या क्या या नहीं ना, हाँ, इस्तिफाम है क्या। ना, हाँ, क्या क्या तो क्या, क्या ये तो मैंने हर्फ उसके लिए चलता है हम्म, औंधे अपने चेहरे के बाल। हाँ, तो क्या वो जो चलता है, और वो चलता है तो कैसे चलता है, उसका हाल हो बयान हो रहा है औंधा। आगे सिस्टर हाँ मरियम, औंधे आला वजही अहदा, पहले आला वजही इतने हिस्से का करें। अला वजही, अपने चेहरे के बल पर। हाँ, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे ये देखें, अब ये वो जो मुतालिक अगर इसको बनाया जाए मुक्किब बन के, तो यही है कि वो औंधा चलता है, तो औंधा होने से मुतालिक आगे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि औंधा होने का मतलब अपने क्या मुंह है, के बल पर, जी जी उसका फिर आगे उसकी मजीद उसकी डिटेल बयान हो रही है किस्म की, इसी से जी उससे जी। मुतालिक बात आ रही है कि औंधा मतलब अपने मुंह के बल चलना। बात एक ही है, औंधा का मतलब भी वही है, और बस अपने मुंह के बल उसको खोल के बता दिया है, वजाहत कर दी है इन्हें कि जी इस औंधा होता क्या है, ठीक है, जी यानी मुकिब्बन की वजाहत कर दी, अला वजही ही, ये बात एक ही है, तो उसको जी। खोल के बयान कर दिया कि ये बात मुकिब्बन को ये कहा जाता है। ठीक हो गया। आगे अहदा ज्यादा हिदायत पर है। क्योंकि इसमें तफदील है तो ये इसमें सुपरलेटिव डिग्री के लिहाज से ट्रांसलेशन होगा, जो सबसे ज्यादा हिदायत पर है या बहुत मतलब ज्यादा हिदायत पर है, इस तरह से। ठीक हो गया, दैट्स गुड, हमारा इतना हिस्सा यहाँ कंप्लीट हुआ। और अगला हिस्से के लिए सिस्टर मरियम, हाँ आप इसको कैरी जी ऑन जी, करें। मेरा ही है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यमशी आ हरफे मन, जो है मन दो उसके उसी मजमू तरह है, अतफ आ रहा हरफे अतफ है, और है। मन यहाँ पर मौसूला बनेगा, और आगे इसका सिला आ रहा है पूरा। तो सिला है इसका, जैसे पीछे इसको बयान किया गया कि फेल मुजारे है, और दोबारा से सारा यमशी बयान कर को दूं। मैं सारा जल्दी ले लेती हूँ क्योंकि वही चीज ठीक है, है, वही डिटेल है। वही चीज है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे ये बताऊंगी कि ये था लफ्ज यदरिबू के ऊपर, क्योंकि बाब दाऊद से था यदरिबू यमशीजू, तो यहाँ पे या के ऊपर पेश थी, दम्मा था, ठीक है, तो वो रूल है कि जब या नाकिस दम्मा के साथ हो, यानी पेश के साथ हो, ठीक है, या नाकिस के ऊपर पेश हो और उससे पिछले हर्फ पे जेर हो, तो या नाकिस जो है अपनी पेश को, अपनी हरकत को गिरा देता है। तो यहाँ पे ये यमशी यू से बन गया यमशी। जी। एकदम अभी सोते आगे थे। सवियन, इसका हाल बनेगा, बस हुआ 5 आए जमीर का। 3 किसी और वही का भी जब माइक, भी हो जाएगी सबका नाम है, अब की बार हमारा नाम किसी और नहीं का था। किसी और मतलब का माइक बहुत होना है। सारे सिस्टर लोग राबिया, आपका माइक अनम्यूट हुआ हुआ है। हाँ, जी सिस्टर मरियम, आप स्टार्ट करें। जी। सवियन, सवियन, सीन वाओ या और बाब सीन से है, और ये हाल बनेगा हुआ जमीर का, जो यमशी में है। हाँ, ये हाल बन जाएगा हुआ फाइल के लिए, जी और ये जो है ना, ये फाइल के वजन के ऊपर है, सीन वाव या। तो अब देखिए यहाँ जी पे मैंने इसके लिए डिटेल स्टेप वाइज लिखा है कि अगर फाइल के वजन पे हम इसको डालें तो बना सवीयुन। अब दो या इकट्ठे हो गए, ठीक है, दो या जी जब इकट्ठे हुए तो वो मर्ज हो गए, फिर जी। ये मुदाफ का इसमें रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ठीक, सवीयुन। सवियन, ठीक है। और और यहाँ यहाँ पे पर नसब में इसलिए है मंसूब है, क्योंकि ये हाल बन रहा है। ठीक है। अला आगे सिरातिम मुस्तकीम, अला हरफ जर, और हम्म सिरातिम मुस्तकीम, ये दोनों सिफ्त मौसूफ सिफ्त बन रहे हैं, और ये ठीक, हरफ जर के लिए फिर मजरूर हो जाएंगे।
वेरी गुड। और जार और मजरूर मिलके मुस्तकीम इस्मुल फाइल है बाब इस्तिफआल से काफ वेरी वाव गुड, मीम, वेरी और ये गुड, जार मजरूर मिलकर फिर मुतालिक के फेल हो जाएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन। अब आगे यमशी से पूरा बनाएं कि ये जुमला फेल, जी, ये अब कौन सा ये जुमला बनेगा? फाइल, जी ये अब फाइल अपने हाल से मिलकर और फिर मुतालिक के फेल से मिलकर ये पूरा सिला बनेगा ये मौसूल पूरा मन मौसूल जुमला के लिए। फेलिया जी, और सिला ये बनता मौसूल, हाँ, और मौसूल और सिला मिलकर फिर ये मुब्तदा बन जाएंगे। है। मुब्तदा बन जाएंगे एक महजूफ खबर के लिए। जी, यहाँ पे आगे क्योंकि यहाँ पे आयत कंप्लीट हो रही है, यहाँ कंप्लीट पे हो आगे रही है। कोई जी हिस्सा मौजूद नहीं है और अगली आयत में एक नई बात चल रही है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि खबर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ठीक मुब्तदा है। है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मुब्तदा हो तो या, और वैसे एक और बात, क्योंकि चूंकि हम अगर इसको पिछली आयत से भी इसी आयत के पिछले हिस्से से भी जोड़ें तो कहा जाता है जो अहदा आया है ना, वो इन दोनों की खबर के लिए काम कर रहा है। जी क्योंकि अगर हम ट्रांसलेशन भी करें तो उसमें देखिए यही बात आती है ना कि क्या वो बेहतर है जो औंधे मुंह चले अपने मुंह के बल, या वो बेहतर है जो सीधे रास्ते पे चले। जी तो इसका मतलब है कि वो जो बेहतर चले दोनों को ही कवर कर रहा है, जी, अहदा है खबर का ना, जिक्र ज्यादा बार बार हिदायत नहीं पर। हो रहा। हाँ, जी क्योंकि देखिए हम बार बार एक चीज का जिक्र बार बार तो नहीं ना करते, खबर एक बार आ गई, वही खबर को अगर कहा जाए तो इसकी इसकी खबर लाई भी जाए तो वो अहदा ही दोबारा लाई जाएगी। जी तो इसलिए वो चीज चूंकि दोबारा ना लाने की वजह से वो एक बार आ चुकी भी है तो इसलिए उसको नहीं लाया गया। एक्सक्यूज ठीक मी, है। ये जी जी, अम की वजह से तो नहीं, अम मुतसिला की वजह से पीछे के साथ जुड़ रहा है। हम उसके साथ जुड़ रहा मैं है, पिछले जुमला है उसके साथ जुड़ रहा है ना, हाँ, के साथ, हाँ जी, अतफ हो जाएगा ये वाला अम की जुमला, वजह से है ना, हाँ जी। आम जी की वजह से है। हाँ, मुझे ये पूछना है कि ये सवीयन हाल है इसका, तो इसका जुल हाल किधर है इस जुमले में? हुआ फाइल मुझे इसमें याद नहीं रहा रेड कलर करना, हुआ फाइल को भी मैं रेड कलर करती हूँ और हाल को भी, तो फिर आप उससे आपकी पहचान हो जाती है कि ये दोनों आपस में हाल, इसका जुल हाल है हुआ फाइल का, कि यमशी वो चलता है, तो कैसे हाल में चलता है? बिल्कुल सीधा, हर सीधा कमी से होकर। पाक। ठीक हो गया। जी, अच्छा अब आप इसका तर्जुमा करें। या वो जो चलता है सीधा होकर एक सीधे रास्ते पर। हर कम, वैसे इसका जो सवीयन का मतलब जो उसमें देखा जाए ना डिक्शनरी में, तो वो बताते हैं कि हर कमी से हर पाक, कमी यानी से कि पाक, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर हर कमी और ज्यादती से पाक जो कोई चीज हो, बिल्कुल बराबर दुरुस्त, कोई कमी नहीं उसके अंदर, तो इस जी लिहाज से भी। तो अगर हम इंसान को भी देखें कि एक ऐसा इंसान जो हर गुनाह से बच के चलता है, हर कमी से बचने का मतलब उसी सेंस में लिया जा सकता है ना कि हर गुनाह से बचना और जी हर ऐसी ज्यादती से बचना जो जो शरीयत के अंदर एक ज्यादती पैदा कर दे, उससे भी बचना, कमी से भी बचना, ज्यादती से भी बचना, तो उससे पाक होकर, और वो किधर चलता है? आला एक सीधे सीधे रास्ते रास्ते पर। पर। सीधे रास्ते पर, तो ऐसा इंसान बेहतर है। अब देखिए अहदा इसके लिए भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि ऐसा इंसान बेहतर है या वो जो औंधे मुंह चलता है वो बेहतर है, तो वो बेहतर है। आप देखिए दोबारा मैंने कहा समझाने के लिए कि वही अहदा ही दोबारा इसकी खबर भी बन सकता है, लेकिन दोबारा जी रिपीटिशन के लिए नहीं आई। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा ये चीज कंप्लीट हुई। पिछला था यमशी मुकिबन, वो चलता है औंधे मुंह, और यहाँ पे है यानी उसका हाल बयान हुआ, एक बंदे का वो हाल बयान हुआ औंधा चलना, और एक यहाँ पे भी चलने का ही जिक्र है कि यमशी वो चलता है सवियन, बिल्कुल सीधा, हर कमी से पाक, दुरुस्त चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा इतना हिस्सा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वाली आयत को भी हम डिवाइड करते हैं इतने हिस्से को। तो नेक्स्ट हमारे साथ जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर मरियम, बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। सिस्टर जज़ाकल्लाह। समीना, और सिस्टर समीना आप पहले आ जाए और जी फिर उसके बाद सिस्टर अमीना। जी कुल कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम। कुल जो है ये फिल अमर है, कॉफ वाव लाम, बाब नासरा कवाला से, वेरी गुड, और इसमें अंता फाइल होगा। वेरी गुड, आगे आगे हमारे पास है हुआ ज़मीर मुनफसिल, और इसको मैंने बनाया है, इसका मुब्तदा बनाया है इसको ठीक, ज़मीर के, बिल्कुल सही ठीक है। बनाया आपने। अल्लाज़ी इसमें मसूल वाहिद मुज़क्कर, ये इधर बनेंगी सिफ्त, क्या बनेगी? सिफ्त बनेगी फिर।
नहीं सिफत नहीं बन हुआ, सकती ना, मुब्तदा है तो फिर आगे कुछ और आएगा ना। अच्छा खबर बनेगी, ठीक जी है, जी ये खबर बनेगी, ठीक है। इसमें फिर ये होगा कि मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर इसको फाइल अभी इसको पहले बनाएंगे या कि अभी कंप्लीट करते हैं, अनशाअकुम को चलते हैं। अनशा, जी अनशा जो है ये फिल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब, हुआ इसमें फाइल, इसका रूट लेटर मादा क्या है? है नून शीन हमजा। बिल्कुल ठीक, बाब इफाल से हो गया, और बाबे आगे फाल्स हो गया, और आगे इसके साथ अटैच ज़मीर है, ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर की, ये इसके अंदर मंसूब फाइल इसका, क्या होगा? फाइल आपने बता दिया था, अनशा का जी मैंने फाइल। फाइल बता, जी हुआ ठीक फाइल है, होगा इसमें, आगे कुम की जी। जमीर। कुम की ज़मीर जो है ये जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए मंसूब ज़मीर है, और ये इसका बनेगा ज़मीर मुत्तसिल मफूल। हम्म मफूल बनेगा। तो अब ये पूरा अब क्या बना? जो है, जो अनशा से लेके अनशा जो है ये बनेगा सिला, इसके लिए नहीं पहले ये बताइए अल्लाह कौन सा के लिए, जुमला बना? अनशाअकुम, अच्छा फेल हाँ, अपने फाइल मफूल फेल से मिलकर। अपने फाइल अपने मफूल से मिलकर ये बनेगा जुमला फेलिया। गुड, अब ये पूरा जुमला फेलिया इस मौसूल के लिए। अब पूरा जुमला फेलिया से मसूल के लिए बनेगा सिलातुल मसूल। हाँ, अब इस मौसूल अपने सिला से मिलकर हुआ मुब्तदा के लिए क्या बनेगा? खबर बनेगा, खबर बन जाएगा। अब मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर कुल फेल के लिए फाइल बनेगा। नहीं पहले बताए ना कौन सा जुमला बनेगा? मुब्तदा और खबर अ, किसके जुज़ हैं? ये जुमला इसमिया बनेगा, जुमला इस्मिया बनेगा। अब ये पूरा जुमला इस्मिया जो है कुल के लिए क्या बनेगा? फाइल नहीं, सॉरी, नहीं, ये उसके लिए बनेगा मकूलुल कौल, मतलब कि मफूलुल मफूल मफूलुल कौल बनेगा, कह ले या फिर मफऊल कह ले, इजी जो है ना, ये जी कि फाइल होगा तो फिर आगे मफऊल आएगा। तो कुल जी यानी तुम कहो, क्या कहो, जो कहा जाएगा वो जी। मफऊल बनेगा। अब कुल फेल अपने फाइल और मफऊल से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया। अब तर्जुमा करें। आप कह दीजिए, आप कह दीजिए वही है। यहाँ पे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कहा जा रहा है। यहाँ पे मुझे अब इसका वो स्मॉल सा स्वाद जो होता है जो लिखते हैं, वो इसमें मुझे टाइपिंग में समझ नहीं आ रहा था कैसे लिखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कह दीजिए वही है जिसने तुम्हें पैदा किया। वो जिसने पैदा किया, किसको पैदा किया? अ, जिसने पैदा किया, फिर आगे कुम, उस यहाँ तुम तक सबको, तुम तुम सबको। सबको, तुम सबको। ठीक, ठीक हो गया। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन किया आपने सिस्टर समीना। आगे आ जाएं सिस्टर अमीना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वजअल लकुमुस सम्अ वल अब्सारा वल अफइदा। वा हर्फ अतफ है, जअल फ़ेल माजी, वाहिद मुज़क्कर गैब, हुआ फाइल, बाब फा से, क्या रूट लेटर से? जीम आइन लाम, वेरी गुड, बाफा से। और इसके अंदर फाइल क्या है? हुआ फाइल है। वेरी गुड, आगे आ जाए। लकुम, लकुम जार मजरूर है, और ये मुतल्लिक फेल बन रहा है। बिल्कुल ज़मीर मुत्तसिल है। बिल्कुल, मुत्तसिल ज़मीर मुत्तसिल मजरूर है इस वक्त। ठीक हो गया। हाँ। आगे अस्समा। अस्समा इसम है, और ये सीन मीम इसका मादा है। सी मीम आइन, हाँ जी। सीन मीम आइन इसका मादा है, और ये मसदर है। ठीक, ये नहीं है, आगे वाओ अतफ आ रहा है तो ये पीछे क्या बनेगा? ये मातूफ इले बनेगा, वाव बिल्कुल अतफ है। ठीक, आगे आगे और ये मफूल भी बनेगा क्या मैम? समा वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी आगे अल अब्सारा। अल अब्सारा, बा स्वाद रा इसका मादा है, बाबे ठीक, फाल से है, और ये मातूफ बन रहा है। मातूफ नंबर 1। अच्छा, आपने मुझे पता नहीं इसका बाप क्या बताया, लेकिन ये जो है ना जमा मुकस्सर है। अब मुझे ऐसा लगा जैसे जी बाप इफ़ाल आपने कहा, तो ये जी। जमा मुकस्सर की वजह से इस पे हमजा कता आया है। ठीक, आगे आ जाए वाओ अतफ। वाव अतफ है, और ये अफइदा, फा हमजा दाल इसका मादा है,
और ये भी मातूफ बन रहा है। बिल्कुल ठीक। अब ये पूरा मुरक्कब अत्फी अब कुछ बनेगा। अब आप ये इस पूरे मुरक्कब अत्फी की इराबी हालत क्या है? और ये असम मफूल बन रहा है। अब सौरा, हाँ ये मफूल बन हाँ, रहा है इसलिए क्योंकि ये इस वक्त हालत नसब में है। देखिए आइन के ऊपर नसब में जबर, है। रॉ के ऊपर जबर, ता मरबूता के ऊपर जबर, तो ये हालत नसब में इसलिए है क्योंकि ये मफूल बनेगा जाला फेल के लिए। जाला फेल के लिए। जी। अब जाला फेल अपने फाइल, मुतालिक और मफूल से मिलकर कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया बना। जुमला फेलिया होके ये मातूफ हो जाएगा ये पिछले जुमले के ऊपर, ये हरफ अतफ आया हुआ था उसके लिए। अब ये पूरा ये जो हरफ अतफ क्योंकि चल रहा है अभी मातूफ होके, तो ये पूरा भी सिला चल रहा है पिछली आयत का। मैं अभी इसका सारा कनेक्शन जोड़ूंगी, अभी आप मुझे इसका जी। तर्जुमा करें। और इसने बनाया तुम्हारे लिए कान। कान से बेहतर है कि वो तो उजुन हो जाता है ना, बेहतर हाँ, है कि समाअत यानी सुनने वाली। हाँ और ठीक आंखें है। आंखें कह लें या बेनाई कह लें। और दिलों को। और महसूस करने वाला दिल। अच्छा यहाँ पे कहा जाता है ये कल्ब को भी दिल कहा जाता है, अफइदा को भी दिल कहा जाता है। तो ये अमूमन ये फर्क बताया जाता है कि जो अफइदा होता है इसको कहा जाए, कल्ब होता है एक जिस्म का हिस्सा, एक ऑर्गन, जी। एज ए ऑर्गन जो जिस्म का एक दिल होता है वो। लेकिन अफइदा कहा जाता है जो महसूस करने वाला दिल होता है, जिसके जी। अंदर एहसासात होते हैं। तो वहां पे जो उस दिल को कहा जाता है अफइदा। और जो दिल सिर्फ एक एज ए ऑर्गन जिस्म का एक हिस्से के तौर पे बात होती है, तो वहां पे कुलूब, कल्ब का दिल, कल्ब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये चीज फर्क बताई जाती है, क्योंकि दोनों का मतलब ही दिल होता है, लेकिन दिल में यहाँ पे अफइदा का मतलब जो महसूस करे, हर चीज की समझ रखे, अच्छे बुरे की। हम कहते वो भी है ना कि जो गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके। हाँ, वहां पे हालांकि नफ्स का आया हुआ है, मतलब वही कहने का मतलब यही होता है उसमें भी कि जो दिल में चीज बुरी लगती है वो हमें पता चल जाती है। इसका मतलब हमारा दिल भी महसूस करता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। तो महसूस करने वाली चीज जिसको दिल कहा जाए। अच्छा, तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिस्सा कंप्लीट हुआ। तो अब मैं जरा इसको एनालाइज करती हूँ। अंशअकुम, ये जुमला फेलिया होके मातूफ अलई, और जाअलकुम जो है ये पूरा आगे जुमला फेलिया ये भी है और ये मातूफ हो जाएगा, बीच में वाव हरफ अतफ आया हुआ है। ठीक। अब जुमला एक जुमला फेलिया मातूफ अलई है, तो दूसरा जुमला फेलिया जो है वो मातूफ है। दोनों जो है ये मिलके सिला बन जाएंगे, पूरा मुरक्कब अतफी होके ये सिला बन जाएगा अल्लज़ी इस्म मौसूल के लिए। और अल्लज़ी इस्म मौसूल अपने सिला से मिलकर खबर हो जाएगा हुआ मुब्तदा के लिए, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर ये मफऊल बन जाएगा कुल फेल फेल अमर, यानी जिसका अंता फाइल है। और ये पूरा फिर अब आगे जुमला फेलिया यहाँ पे जाके कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये वाला हिस्सा कौन कंप्लीट करेगा? या तो सिस्टर आमिना आप ही कंप्लीट कर दें, या अगर कोई और करना भी चाहें तो आ सकती हैं। जी सिस्टर आमिना स्टार्ट कर दें। जी मैम। कलीलम मा तशकुरून, काफ लाम, लाम इसका मादा है, और बाब दौरबा से है, बाब दौद से है। और ये किस वजन के ऊपर बैठ रहा है? और ये फाइल। नहीं, किल्लत के मायने तो देगा, लेकिन ये फाइल के वजन पे है, कलील फाइल। तो ये बन रहा है सिफा मुकद्दम महजूफ फेल। ये मैं इसकी डिटेल आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। आगे ये माँ जो है इसके बारे में बताया जाता है कि ये माँ जायदा है, सिर्फ ताकीद के लिए आया है, इसका कोई मायने नहीं होगा। ना तो ये नहीं, ये माँ मौसूला है कि जो जिसके मायने दे, ना ही ये माँ नफी का है जो नफी का मायने दे, ना ही ये इस्तिफामिया है जो क्या वगैरह के मायने दे। मायने के कोई नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक ताकीद पैदा करेगा। तो वो किस लिहाज से, वो इंशाल्लाह जब ट्रांसलेशन करेंगे तो बताऊंगी। आगे तशकुरूना, इसको बताएं। ये फेले मुजारा है, और शीन, शीन काफ रा इसका मादा है, अंतुम फाइल है, और कौन से बाबिन बाब नून से से है? है। हाँ, बाबिन बाबनून नून से से है। अंतुम फाइल। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये जो अभी मैंने बताया था कि महजूफ एक मफूल मुतलक है, उसकी ये सिफत बयान हो रहा है। ये जुमला इस तरह से था, ये इस तरह से हो जैसे अगर तशकुरूना शुक्रन कलीलन, तुम सब शुक्र अदा करते हो बहुत ही थोड़ा शुक्र। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्रन को महजूफ कर दिया गया है जो मफूल मुतलक था।
اس لیے بتایا گیا کہ محذوف مفعول مطلق کی یہ صفت ہے. قلیلاً بیسیکلی صفت تھی ایک محذوف فعل مطلق کی. مطلق اس لیے کیونکہ سیم روٹ لیٹرز ہیں, اسی کا مصدر ہے جو فعل ہے, تو یہ محذوف ہے یہاں پر کہ تم سب شکر ادا کرتے ہو بہت ہی تھوڑا شکر, تو یہاں پہ یہ محذوف ہے. اور مقدم میں نے اس لیے لکھا کیونکہ یہ پہلے آ گیا ہے فعل سے, فعل بعد میں ہے اور یہ اس کی صفت جو مفعول مطلق کی جو صفت تھی وہ پہلے آ گئی ہے. تو یہ چیز اس طرح سے سمجھانے کے لیے بتایا. اب اس طرح سے یہ پورا جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوا. ترجمہ کریں. کتنا کم یا بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. بہت ہی تھوڑا. یہ جو میں نے ہی ریڈ کلر میں کیا ہے نا, ہی, وہ اس لیے کہ یہ ما زائدہ کی وجہ سے, ورنہ تو ہوتا نا بہت تھوڑا. قلیلاً بہت تھوڑا, اتنا قلیلاً کا مطلب تھا بہت تھوڑا, لیکن ماں کی وجہ سے اس میں مزید ایک ایمفسائز کیا گیا کہ بہت ہی تھوڑا, تو اس وجہ سے یہ ماں کو بتایا. جی جی ایک سوال ہے, کیا ماں کو کلمہ حسر کہہ لیں گے؟ حسر کہہ لیں یا تاکید, بات ایک ہی ہے کہ تاکید ہی اس کے اندر ایک وہ لے آئے گا, اس کا اپنا کیونکہ اس لحاظ سے معنی نہیں آئے گا, صرف لب و لہجے میں ایک تبدیلی لائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو حسر ہوتا ہے نا جس میں صرف کے معنی کر دے, یعنی کہ نہیں ہے مگر صرف, اس طرح سے کر کے ہو جائے تو ہوتا تو ہوا بھی اس میں جو تاکید ہی ہے. جی مجھے ایک بات پوچھنی تھی. السلام علیکم شمسا شائمہ. جی مجھے یہ کہنا تھا کہ ہاں ماں تو زیادہ تاکید کے لیے آ گئی, تو شکراً قلیلاً, تو یہ جو آ گئی ہے قلیلاً کی تنوین, تو یہ پہ تنوین قلت کہلائے گی کیا؟ تنوین یہاں پہ بھی یہ جو ہے نا, ہاں کیونکہ بہت ہی تھوڑا کیا نا آپ نے, اس کا ترجمہ دیکھیے بہت ہی تھوڑا, یعنی کہ ہر تو پھر طرح کے اس میں تنوین قلت. ہاں جی, تنوین کی بھی تو قسمیں ہیں نا, تو پھر اس حساب سے ہم اس کو تنوین قلت کہہ سکتے ہیں. جی جی یہ بالکل کہنا کہہ چاہ رہی سکتے تھی میں. ٹھیک ہیں. ہے, بالکل. بہت شکریہ. اوکے, جو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا اتنا آیت نمبر 23 تک کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ میں نے تمہیں سماعت دی, بصارت دی, سوچنے سمجھنے والا دل دیا. پھر آگے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم لوگ پھر بھی اتنا کم شکر ادا کرتے ہو, بہت ہی تھوڑا شکر ادا کرتے ہو اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی چیزوں کی نعمت دے ہمیں, اگر ہم بیٹھیں گننے کے لیے تو ہم کبھی نہیں گن سکتے, نہ ہم کبھی شکر ادا کر سکتے اس طریقے سے واقعی میں جتنا اللہ پاک ہمیں نوازا ہے, جتنا الحمدللہ. اگلا حصہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو بھی 2 حصوں میں. تو نیکسٹ کون سی سسٹر آئیں گی؟ الماس. جی سسٹر الماس آ جائیں. قل هو الذی, قل جو ہے یہ فعل امر ہے اور اس میں انت فاعل ہے, اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے کاف واو لام ہے, اور یہ باب نون سے ہے. ہوا مبتدا ہوا. ٹھیک, آگے. اور الذی جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے. ذراکم, یہ اس میں یہ فعل فاعل اور مفعول اس میں تینوں ہیں. ذرا یہ جو اس کا روٹ ورڈ ہے پہلے یہ کون سا حمزہ, فعل ہے, ماضی مضارع یا امر؟ فعل ماضی ہے. ذرا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یہ جو ہے یہ باب دعا سے ہے. باب فا سے. اور ذرا یزرع, فل اردی, اور یہ جار مجرور ہو گیا. اس کے اندر فاعل کیا ہے ذرا میں؟ ذرا میں ہوا فاعل ہے. ٹھیک, اور آگے کم کی ضمیر مفعول. مفعول, یہ ضمیر متصل منصوب ہو گئی جو کہ مفعول بن رہا ہے. آگے فی جار, اور آگے مجرور, جار مجرور مل کے متعلق ہوئے. فعل فاعل مفعول اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہوا. جملہ فعلیہ بن کے اس میں موصولہ کے لیے صلہ بنے گا. صلہ اور موصول آپس, موصولہ اور صلہ آپس میں مل کے ہوا کے لیے خبر بنیں گے. بالکل ٹھیک. مبتدا اور خبر جو ہے وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا, اور پھر جملہ اسمیہ ہو کر مفعول بن جائے گا کل فعل کے لیے. ویری گڈ. اور اب یہ پورا اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ.
ویری گڈ ماشاءاللہ بہترین. ترجمہ کریں. کل آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس نے تمہیں پیدا کیا دنیا میں زمین میں. زمین میں وہی ہے جس نے پھیلایا یا پیدا کیا تم سب کو زمین میں. ٹھیک ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ آگے مزید بات بتا رہے ہیں کہ پہلے تو کہنا کہ تمہاری سماعت وغیرہ بنائی, پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے پھیلایا ہے تم سب کو یا پیدا کیا تم سب کو زمین میں. تو اب آگے اسی زمین سے متعلق پھر آگے بات آ رہی ہے, اسی کو کمپلیٹ کریں سسٹر الماس. واو عاطفہ الیہ جار مجرور متعلق مقدم ہو جائے گا. تخشارون فعل مجہول اور اس میں نائب الفاعل ہے ہم, اور یہ فعل فاعل. ہاں جی. اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا شین را, اور یہ باب نون سے ہے, اور یہ فعل مجہول ہے. بالکل ٹھیک. تو ابھی اس کا ایک منٹ, الہی آپ نے بتا دیا تھا کہ یہ جار مجرور ہے. اچھا, اب یہ جار مجرور جو تھا نا یہ اسی متعلق فعل بنے گا, لیکن پہلے آیا ہے. اب جب پہلے آیا ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا ہم جو ہے نا ٹرانسلیشن کے اندر چینج لے کر آئیں گے. وہ اسٹریس دینے کے لیے لاتے ہیں پہلے. ہاں بالکل, اس کے اندر اسی ایک کی طرف تاکید. جو ہے اسی کی طرف لٹائے جائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک. یہ متعلق فعل مقدم ہو گیا, پورا جملہ فعلیہ ہو کے, اور اسی کی طرف, ورنہ یہ ہوتا نا اور اس کی طرف, نو اس نہیں, اسی کی طرف. یہ جو اسی میں بس دیکھیں کہ بس تھوڑا سا الفاظ چینج ہوا ہے چھوٹی جا لگانے سے, اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہو گیا اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے یا سمیٹ لیے جاؤ گے. تو الحمدللہ یہاں پہ ہماری جو ہے 24 آیات کمپلیٹ ہوئی ہیں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہماری سورۃ الملک کمپلیٹ ہو جائے گی. باقی جو 6 آیات ہیں ہم انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ وہ ٹھیک کور ہو جائیں انشاءاللہ. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرہ. ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس. الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ.